Olá, eu sou o Yukaa, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e vamos ver as prévias da atualização 4.2. Galera, pra ser sincera, eu até tinha esquecido, eu achei na verdade que a atualização, as prévias viriam na semana que vem, mas chegaram hoje, então a gente vai fazer um react aqui. Bom, a gente já tá aqui com o David, e como eu peguei as prévias sem ter a legenda oficial aí do site brasileiro, a gente tá com uma legenda automática aqui e vai dar tudo certo, confia. Então bora, David. Hey folks, David here, reporting live from... Inclusive, David com o chapeuzinho de KDA há 5 anos. Bom. Somewhere in the halls of Riot of the Wild Rift team. This update will introduce 3 new champions to the Rift, and we're bringing the Thunder. The Thunder, literalmente. Literally. Trovão. We're adding a frigid new foe to the Rift and continue our work. Calma aí. Não, pera. Estamos trazendo o trovão. Literally. We're adding... E estamos adicionando um novo inimigo. Ah, tá, ok. A frigid new foe to the Rift and continue our work updating each role so that they all feel satisfying to play. Ok. This patch will be focused on the marksman. Atiradores. Muito bom. So let's check it out together. Welcome to patch 4.2 Playham. I'm gonna hand off to my Bom, não sei qual é o significado, mas com certeza quando eu postar esse vídeo já saiu o nome da atualização em português, então tá tudo bem. A gente vê isso aí. Então tá. Vamos falar com a Maddie. Inclusive, gente, esse foi a última prévia que a Maddie gravou antes de entrar em licença. Então a Maddie atualmente está em licença maternidade e ela volta depois de um tempo. Hi everyone, Maddie here from the Champions team. As David mentioned, there's a storm brewing, and tensions are high between 2 of the champions we're bringing to the Rift this patch. Okay. Things could get hairy at any moment here, but let's get straight into the updates. Campeões. We know you've been itching for us to bring some more tanks to the Baron lane, so this patch, we're bringing over one of our most requested champions. Ornn, the fire below the mountain. Caraca, mano, macio e faltou o peludo. This demigod has a few tools at his disposal to help him ram his way into the fight. Caramba. His first ability, Volcanic Rupture, creates a fissure on the rift, slowing enemies hit and spawning a magma pillar after a brief delay. Combo that... Gente, desculpa ter uns cortes aí, umas pausas, é porque é meio difícil gravar um vídeo morando do lado de uma avenida e com um monte de motoqueiro passando com aqueles escapamentos totalmente estourados. Então, vamos continuar. With his third ability, Searing Charge, and headbutt foes into the terrain to knock them up. They'll never know what hit them. Move mountains and start teamfights by summoning a massive elemental that will slow and brittle anyone caught in its path. Recast this ability to charge into the elemental, which redirects it to knock up opponents in a line. Since Ornn likes to do things his way, his passive allows him to stay on the map and forge any items without going back to base. Ok. And once he reaches a certain level, forging items near an ally will grant them a charge that allows them to purchase an item anywhere. Então ele vai fortificar itens dos aliados. Ok, era isso que eu tava esperando. Comprar item em qualquer lugar. Tá, muito bem. On the map too. But don't worry. We're not putting the shopkeepers out of business. They'll still get their gold. We couldn't bring over the Ram God without his brother, right? Our second champion this patch Então não tem forja mítica, é isso. Então, temos o Volibear. These two aren't polar opposites. But while Ornn is a super tanky Baron laner, Volibear is a brawling Baron laner who's ready to claw his way to victory. Dá pra ver que tem diferença na apresentação dos campeões e neles dentro do jogo. Olha esse urso. Or initiate fights by storming out and leaping onto foes with Volibear's ultimate, Stormbringer. Caramba. Once he hunts you down though, watch out. His damage can be unbearable. His passive, the Relentless Storm, grants Volibear extra attack speed, which eventually causes his attacks to deal bonus magic damage. O Voli basicamente tem uma static da passiva dele. You should have no problem mauling down anyone in your path. And since Ornn and Volibear have a bit of history, if these two are up against each other in one of your games, there's a chance a Nemesis duel will trigger, similar to the one Kha'Zix and Rengar. Então a gente tem duelo entre Nemesis com eles. Vai estar ativo o sistema. Beleza. And last, but certainly not least, we're bringing over one last champion this patch. Yes. Swain, the Noxian Grand General, is Finalmente. ready to rule the mid lane with an Iron Fist, or Demonic Hand. With this mage, you'll be able to plot, plan, and envision a path to victory for your team.
The bread and butter to Swain's kit is his third ability, Never Move. Use this to launch your demonic power at your opponents and root them in place. Once they're in your grasp, Cara, inclusive, ele é um dos atiradores dos APCs mais fortes da bot lane no LoL PC. Então dá pra usar ele como mago na bottom lane tranquilamente. Ascend to your final form and lead your team into the front lines of the fight with Swain's ultimate. Demonic Ascension lets Swain truly enter demon. Ai, qual é a versão da ultimate dele? Champions, minions, or neutral monsters that dare step up to you. And if anyone gets too close, decimate and slow them with a Nova of Soulfire by casting Demon Flare. Now, I'm gonna pass it back to my co-reporter David. Vamos falar de mecânicas. Ok. Hi again, folks. It's David here, and it's 30 degrees outside. And there's a 30% chance it's already snowing on the Rift. That's right, folks. We are bringing a brand new dragon to Wild Rift. Ai, como ele é bonitinho. The Ice Dragon. The Ice Dragon grants ability haste when slain. And if this frigid beast happens to be the first dragon killed during the game, frozen terrain will take over the Rift. Ice will spawn along the sides of structures in the jungle and the river. You and your team can take advantage of these new paths and gain a boost in movement speed when you go. Eu falei pra vocês que a gente ia ter zonas de velocidade de movimento. Nossa, tava muito na cara que isso iria acontecer, velho. Porque é gelo. Então tá, a gente tem zona de velocidade de movimento ao redor das paredes. Isso é bom. Right across them. In addition to the icy terrain, whenever Ice Dragon takes over the rift, a new frozen fruit will spawn. Ok, tá. Attacking this plant is kind of like how you launch a snowball in ARAM. Once you aim the fruit, it will cast a fixed time freezing effect. Então tá, a gente tem uma nova fruta, uma fruta que congela. Beleza. To any enemy within its range. This effect is similar to Zanya's Hourglass and will leave any enemy hit by it untargetable and invulnerable for the duration. Make sure to pop these wintry plants if you want to catch your foes in a cold snap. This is also our first time adding a unique dragon to the Elemental Rift system, so please let us know what you think. Qual que é o status que esse dragão vai dar? 30% de alguma coisa ou não? Cara, 30% de chance. There's a 30% chance it's already snowing on the Rift. Ok. That's right, folks. We are bringing a brand new dragon to Wild Rift in patch 4.2. Ok. The Ice Dragon. O dragão de gelo, habilidade de Grant. Putz. The Ice Dragão de gelo. Dragon grants ability haste when slain. And if this aceleração de habilidade. Putz. Putz, que tristeza. Tudo bem. Tudo bem, então a gente vai ter um dragão de gelo que vai nos oferecer aceleração de habilidade. Cara, não é ruim. Mas assim, eu esperava, pelo menos, que ele fosse dar status de, sei lá, redução no mínimo de velocidade de ataque dos inimigos. Mas, ok. Ok, temos aceleração de habilidade e terreno com velocidade de movimento. One of our goals this year is to continue the work looking at roles. We want to make sure that every role feels satisfying, rewarding, and of course, fun to play. During our Playhem patch, we'll be heading down to the Dragon Lane and giving marksmen some new items, and as well as updates to some of the old favorites. Immortal Shieldbow is a new item, perfect. Cara, arco escudo imoral, finalmente tá aqui ele. Gente, tudo bem, arco escudo. For marksmen who are looking for a little extra safety in their builds. Cara, esse escudo é muito bom. Below a certain threshold, you'll gain a shield to absorb some of the incoming damage. Isso é muito bom. This shield could be the advantage you need in those scrappy Pena brawls que o in the Yasuo jungle existe aqui no or Wild the Rift. intense 2v2s in the Dragon Lane. Want to collect some extra gold on your kills? Coletora também, If so, muito bom. Collector is the pick for Atiradores you. estão felizes, If cara. you deal damage to an enemy that leaves them below a certain threshold, you'll execute them and gain some additional gold. In addition to these new items, we're also going to be updating Phantom Dancer, Mana Mune, and Essence Reaver, so there'll be more desirable pickups for casting. Acho que o Essence River, coletor de essências, o EZ vai gostar. Ok. As you've seen in recent patches, we've been looking for new ways for you to customize your Wild Rift experience, like with our updates to the collection system. In the Playhem patch,
we're also going to be bringing 2 new customization options, in-game and out. In patch 3.5, we introduced the ability for you to see all of your favorite Star Guardian girlies together once again. Okay. Or KDA united and slay in harmony with the gallery skin set feature. This patch, we're expanding on it. If you have a complete set of skins, you'll be able to unlock a special reward. Lastly, we'll be adding the ability to customize your buttons in-game. If our standard colors don't match your current aesthetic, no worries. Que We got you covered bonitinho! with some brand new options. To equip one of these new customizations, head to the Collections tab to preview and select your new UI. Ok. Keep an eye out for more details. Ah, é on how to divertido, obtain galera. these new Assim, tipo, customizations soon. nossa, que incrível. É divertidinho. Ranqueadas. Ever wanted to look back and see how long it took you to hit Diamond this season compared to the last? Or how many games of your main have you played this season? Are they still your highest win rate champions, or has somebody else taken their spot? Well, starting this patch, you'll finally be able to, with the introduction of season stats. Tá. This new system will let you track basic stats throughout each of your ranked seasons. It will also track champion stats and highlight stats, like how many pentakills you got during a ranked season, or in my case, how few of them. Pentakill eu não pego, nem no Wild Rift, então tá tudo bem. For Wall Pass, Mas esse sistema de estatísticas é interessante pra você comparar o seu desempenho, o seu melhoramento ao longo da temporada. Então, ter essas estatísticas pra comparar com temporadas seguintes vai ser legal. Season 13, we're introducing a brand new thematic. Now, I previously guessed this skin was gonna be Caitlyn. Cara, eu achei que era a That's Sona. Caitlyn. My money's on Caitlyn there. Let's see if I was right. É a Ari, velho. Okay, Mano, Ari frutinha? Que fofo. so I was way off, but that was a hard guess to make. Food Spirits Ari will be your reward for completing this Vault Pass. And we think Ok, she's nova so skin de delightful. passe é da If you wanna Ari. try a brand new flavor, you can grab her Quem Ascended é que version from the acreditaria Vault que a Pass Ari Emporium. iria para a skin de passe, velho? Vamos para And eventos. for the main event, in this corner, we have Ornn, the Ram Demigod, coming in at approximately 8 Timos tall. And in this other corner, we have the ferocious Volibear, standing at Caramba. approximately 9 Timos tall. Who will come on top? We're not sure. And with these 2 Freljordian Titans coming to the Rift, we knew we had to make the main event of this patch a fan favorite. We're bringing back the leaderboard event. We heard how much you enjoy the Rise from the Deep event. Então a gente vai ter um it's evento making its versus. return with a few adjustments. Play games, complete missions, and try to climb to the top of the leaderboard in your region. Tá We bom. heard your feedback, and so this time around, you'll be able to collect the rewards from tiers below you. This way, you won't have to miss out on your favorite reward if you already reached the top. Caramba. Ok. E aí? Now, it's time for my personal favorite part of these videos. Team the Ornn ou classic Team Wild Volibear? Eu Rift acho que eu vou de skin Team Volibear. montage. Whether you want to Acho. squad up to take down enemies or make waves on the Rift, this patch, we have something for everyone. Cara, pergaminho Shanghai. Eu amo essa temática. Jin. Tá muito bonito. Atrox pergaminho Shanghai. É nova, é nova. Temos o Volibear. Caramba, a ursão. Sentinelas da Luz. Bom, chegou pra completar, né? O que faltava. Acho que todo mundo do Sentinelas tá aqui no Wild Rift agora, né? Ou essa do Olaf é muito boa. Essa do Olaf é legal demais. Tá, eu achei que ele vinha com a Sabugueiro. Tudo bem. E aqui, que eu já vi qual é a skin de Swain. Iconic Garen. Garen icônico. Não. Pera. Volta nesse Garen icônico. Se isso aqui for lendária, é uma lendária copiada do Deus Rei Garen. Sério mesmo. A armadura, a espada. Grita Deus Rei Garen. Né? Não sei. Não sei se eu fiquei satisfeita com essa skin do Garen. Temos Vayne. Darkstar Malphite.
E aqui eu acho que foi um tremendo desperdício, porque a Riot trouxe o galho, dragão, e cadê o Swain dragão aqui? Swain treinador de dragão, alguma coisa assim. Aquela skin de dragão do Swain. Bem melhor que essa daqui. Swain tirano, né? Quem chutou queria vir a coleção de verão Canção do Oceano? Parabéns, temos aqui a nossa Serafine Canção do Oceano finalmente. Ah, a Dash tá melhor aqui do que do OPC. Embora eu odeie esse arco. Well, that's all from us for this Cara. preview. It was a joy chatting with you all. Whether you're looking forward to brawling it out in the Baron lane with some of our new champs, bringing down the temperature a few degrees on the Rift, or climbing to the top of the leaderboard in the new event, we hope there's something for everyone with this patch. Thanks for watching, and we'll see you on the Rift. Cara, Mad, espero te ver novamente o mais breve possível. E a Mad tá aproveitando aí, se eu não me engano, a nova filhinha dela, então parabéns pra Mad. Sim, a filhinha, ou filhinho, eu não lembro agora, da Mad já nasceu, já está aí com algumas boas semanas, acho que não deu um mês ainda do nascimento do filhinho da Mad. E é isso. Gente, vamos aproveitar as mudanças da atualização 4.2, vamos esperar pelas notas completas da atualização 4.2 e ver tudo que chega de novidade. Com certeza tem muito mais itens chegando do que só os que foram apresentados, eu tô muito feliz com o Arco Escudo, e eu realmente esperava que a Força do Vendaval viria, só que ela não veio. Acho. Não sei, vamos ver com as notas completas. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like, partilhem com os amigos, se inscreva no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais. O link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima. E eu não acreditava que o Swain viria, e agora que eu tô vendo o Swain, eu não acredito que ele realmente está aqui. Tchau.